राम लक्ष्मण जीवा बाटरे पंपा नामक एक सरोवर देखिले ताहा सारस बा पद्म पुणी सारस बा हंसरे सुशोभित होइछि। ए सरोवरटी वृषा बा इंद्रंकर। एथिरे जल भ्रमर बा जल भौरी विहीन किंतु पद्म प्रचुर थिबारु भ्रमर बा भौर माने विलास करुअछंती। सेथिरे अमर बा देवता माने स्नान करबाकु इच्छा करंती। विमल आदर्श बा स्वच्छ दर्पण भली से सरर बारी बा जलकु लोके आदर करंती। सेठी हंस मानकर क्रीड़ा मानस सरोवर भ्रम उपजाई थाए। अत्यल सुशीतल जल सह ता अत्यंत गभीर तहिरे विनिद्र अर्थात निद्रा भांगी फुटिथिबा नील सारस बा नील पद्म सुशोभित होइअछि। तृषार्त कमल बा मृग से सरोवर रे कमल बा जलपान करिया पई विघन बा बहु संख्यारे ता तीर बेढ़ी रहिछंती। कुमुद वृंद बा कई फूल भृंग बा भ्रमरंकु कुमुद बा आनंद देउछंती। सेही सरोवर रे क्रीड़ारत चक्रवाक दंपतिंक दर्शन रे श्री राम अधिक विरही होई कहिले, रे विस्कर अर्थात हे पक्षी मो बधुर मधुर वार्ता कह। मो बाळासे बाळा रस सरसी अर्थात मो पत्नी रसर सरोवर तहिरे मीन भली मु रसी थाए। आज विधुरे अर्थात ता विच्छेद रे जीवन किपरि न जीव एहा तुमे बुझ। मु मीन बा मत्स्य हेबारु मदन बा कामदेव पड़िस बा बंशी कंटारे मते धरिबाकु बसिछि। मो प्रिया केउ देशरे अछि बुझी संदेश कुह। मो प्रियार बक्ष देश चक्रवाक सह कवि तुलना करती, तेणु बंधता अछि वार्ता कुह। प्रभुंक भावावेगर विनय शुणी मूर्ख पक्षी वार्ता ग्रहण न करी कोप कला और कहला, तुमे दुई नारे गोड़ देइछ, जटा धारण करिछ अथच स्त्री सह अछ, तेणु तुमर बुड़ी मरिबा उचित। तुमे निर्लज हेतु पक्षी मानकर संभोग देखुछ। ए कथा शुणु शुणु लक्ष्मण कहले, छाड़ विहग बा पक्षी विज्ञ भली कहूछु, कुटुंबी बा गृही होई तपस्यार लक्षण कहूछु। वशिष्ठादि गृही ऋषि कण अजाण बा अज्ञ, तू बड़ सजाण बा विज्ञ। विजोग बा विच्छेद रे तुमे काल काट बोली बेनी भ्राता साप दे चलीगले। पक्षी विनीत होई कहला, मूर्ख पक्षी जाति आबे, तुम मूर्ति मधुर एपरी कटु कथा कहल। क्षमा करी श्रीराम कहले, तुमर दिवस रे मिलन और रात्रि रे विच्छेद हेब। नदीर दुई कूलर रही रात्रि रे विरह भोग कर। अन्य रामायण रे उपाख्यान नथिले मध्य बलराम दास ठारू ग्रहण करी भंज एहा वैदेश विलास रे देइछंती। वीर
ବିରହରେ କାତର ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ବିଜୟୀ ଶ୍ରୀରାମ। ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ କରି ଦମ୍ଭ ଭରେ ଯେଉଁ ପଥରେ ପାଦ ପକାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ସେଇଠି ଗୋଟିଏ କଦମ୍ବ ସୁମନ ଅର୍ଥାତ୍ କଦମ୍ବ ପୁଷ୍ପ ତୋଳିଲେ। ବୀରତ୍ୱର ବଡ଼ିମା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୀର ରାମ ଦେହନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଅନୁଭବକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ବିରହିଣୀ ପ୍ରିୟାର ଦର୍ଶନ ବେଳେ ତା ଗଣ୍ଡ ଦେଶ ଏଇ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ପରି ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବ। ଚିନ୍ତା ଚକ୍ଷୁରେ ଦିଶିଯାଏ ପ୍ରିୟାର ଅନାବୃତ ଶରୀରରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଚାଳିବାରେ ଏଭଳି ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେବା ଦୃଶ୍ୟ। ପୂର୍ବ ଛାନ୍ଦରେ ସବରି ଅଇଁଠା ହୋଇଥିବା ପକ୍ୱ ଆମ୍ବରେ ତୃପ୍ତ ପଥିତ ପାବନ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଭୁ, ଏଠାରେ ବିରହୀ ବିଦଗ୍ଧ ପ୍ରେମିକ। ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ନ୍ୟୁନ ହୋଇନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏ ବିରହୀ ବେଶ ଦେଖି ପ୍ରଥମରୁ ଭୟଭୀତ ସୁଗ୍ରୀବ ଓ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ବାନରମାନେ କ୍ରନ୍ଦନରତା ସୀତାଙ୍କ ବଲ୍ଲଭ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲେ ସେମାନେ। ବାନରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ନୂତ ବା ବନ୍ଦନୀୟ। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅର୍ଥ ଆସୁଥିବାରୁ ଭଞ୍ଜକବି ତାଙ୍କୁ କରୁଣା ନିଧାନ ବିଶେଷଣ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବହତୁ ବା ଦୂତ ଭାବେ ଅଣାଇଅଛନ୍ତି। ସେ କଙ୍କ ବା କପଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବେ ଆସି ପଚାରିଲେ, ବଦରିକା ତେଜୀ ହେ ନରନାରାୟଣ, ତୁମର କାନନ ବିହାର କାହିଁକି? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆସି ଜାଗକୁ ନେବା, ଶିବ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ସୀତା ବିଭା ଓ ପରଶୁରାମ ଦର୍ପ ଭଞ୍ଜନ କଥା ବଖାଣିଲେ ଶ୍ରୀରାମ। Ile
ସମାନ প্রভাতিব লক্ষ্য যোখিবারে বিধুরে প্রভা নাহি পূর্ণে দেখিবারে বানপ্রস্থ বেশধারী মনকু ন পাই বানর পতির চার হেবে কি পাই বশীভূত নহিনভ মার্গে চন্দনরে বসি যাউথিলা রামা মুক্ত ক্রন্দনরে বলরি পশু পକ୍ଷୀଙ୍କି କରୁଥିଲା ସାକ୍ଷ୍ୟ